सुना हाय मामा। आज कौन करू? आज बा मु इंग्लिश पढ़ेनी। हाँ कि हाँ हौ पढ़ाई लिखिया मु आज जल्दी जल्दी पढ़ेमी किछि भी आ लेट करिमेनी। एठी अछि 36 आमे कोन लिखिबा एठी 36 टी एच आई आर टी एच आई आर टी वाई तापरे 6 एस आई एक्स 6 एठी अछि 5 9 आमे एठी कोन लिखिबा ना 59 एफ आई एफ टी वाई 9 एन आई ई 9 तापरे एठी अछि 7 8 आमे एठी कोन लिखिबा ना 78 एस ई भी एन 78 पी वाई 8 ई 8 अछि ई आई जी एच टी तापरे आमे आजी गुते नुआ पाठते शिखिबा कोन ना आमे मो हातर केते टांगुली अछि ना 5 टांगुली अछि आमे आजी 5 टांगुली रो नुआ कथा शिखिबा कोन ना ए ई आई ओ यू आजी आमे ए जोथि थिबो सेठी ए एन लागिबो आउ जोथि ई थिबो सेठी ए एन लागिबो आउ जोथि आई थिबो सेठी ए एन लागिबो आउ जोथि ओ थिबो सेठी ए एन लागिबो आजी आमे शिखिबा ए ई आई ओ यू एठी जदी यू थिबो ताहले ए एन लागिबो आजी एठी ए एठी ओ एठी ई अछि एठी सबु ए एन लागिबो आउ ए लागिबो देखंतु मु आज केमिति तुमको लेखिके सिखौची एठी ए अछि सेट पई एठी कोन लिखिबा ना ए एन एठी अछि डब्ल्यू सेट पई एठी कोन लिखिबा ना खाली ए एठी अछि ओ सेट पई एठी कोन लिखिबा ना ए एन तापरे एठी पी अछि सेठी पई एठी कोन लिखिबा ना ए एठी ई
ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପାଠଟେ କରିବା। ଏଇଠି ଯୋଉମିତିଆ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠି ସେଇମିତିଆ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଏମ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଖାଲି ଏ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ସି ଅଛି, ଏଇଠି ଖାଲି ଏ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଓ ଅଛି, ଏଇଠି ଖାଲି ଏନ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଟି ଅଛି, ଏଇଠି ଖାଲି ଏ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଜି ଅଛି, ଏଇଠି ଖାଲି ଏ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲେ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ କେମିତିଆ କହିଲି। ଏଇ ପାଠଟା ଏବେ ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଅଛି ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଆମେ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁସଡେ, ୱେନସଡେ, ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଟରଡେ। ସଣ୍ଡେ ଲେଖିବା SUNDAY। ଏଠି ସୋମବାର ଅଛି, ସୋମବାର ହେଉଛି ମଣ୍ଡେ। ଏଇଠି ଆମେ ମଣ୍ଡେ ଲେଖିବା MONDAY। ତାପରେ ଏଇଠି ରବିବାର, ଏଠି ସୋମବାର, ଏଠି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଟ୍ୟୁସଡେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳବାର, ଏଇଠି ବୁଧବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ୱେଡନେସଡେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଥର୍ସଡେ, ଥର୍ସଡେ, SDAY। ତାପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁସଡେ, ୱେନସଡେ, ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ। FRIDAY। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା FRIDAY। FRIDAY।
ଏଠି ଶନିବାର ଅଛି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏଠି ୟୁ ଆର୍ ଡି ଏ ୱାଇ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ପାଠଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ H4 ଶିଖିବା। H4 ହଉଛି ଛଅଟା। hen H E N hen। ତାପରେ house hen তারপরে হাউস ও ইউ হাউস হাউস তারপরে হাউস পরে হেয়ার H-A-R-E হেয়ার। তারপরে এইটি হচ্ছে হেয়ার পরে হট হিয়াট H-A-T হিয়াট। তারপরে হর্স horse H-O-R-S-E Doll. H-A-M-M-E-R hammer। ଦେଖିଲ ଆମେ କେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲେ। ଟାଟା।